सोदतात तुमकां सांगूंक सोदतात प्रेम आसा न्ही जाल्यार सेल्फलेसली काम करात पूण सेल्फलेसली काम करता त्या मनशाक वापरपाक सोदिनाकात प्लीज सेल्फलेसली काम करता ते वापरपाक सोदिनाका आज त्या मनशाक त्या फॅमिलीक सगळें मेळयलें आमी अश्युरन्स दिल्ले चीफ मिनिस्टर कित्याक लागून आयलो रे 2 दीस मायकल लोबो आनी दिलाला लोबो थंयसर बोवा मारता कोण पावना चीफ मिनिस्टर पावना एक्टिविस्ट जेन्ना भायर सरले एक्टिविस्ट जेन्ना उलोवपाक लागले तेन्ना आज सगळे जाण तुमकां सपोर्टाक आयले ओपोजिशन लिडर्स तुमकां सपोर्टाक आयले सगळे सपोर्टाक आयले पूण एक गजाल अंडरस्टँड करात आमी फक्त हे उलयता कित्याक लागून म्हाका खबर ना इट इज एवरी इंडिविज्युअल चॉयस एक फॅमिलीचो चॉयस आसा तो कितें सिलेक्ट करपाक जाय काय म्हणून हांव म्हणयना ती फॅमिलीन पयशे घेतले कित्याक हांव म्हणना पूण एक गजाल अंडरस्टँड करपाची गरज आसा फाल्यां सकाळी तर हीच इन्सिडंट आनी कोणाचेर घडले न्ही जाल्यार बिल्डरांक ब्रोकरांक गुंडांक कॉन्फिडन्स दिला आयज की आमी घर मोडूंक शकता आनी मागीर तांकां कंपेन्सेशन कितें दिवपाक शकता कित्याक सगळें आमच्या पॉल्सान आसा ताकाच लागून कालचो जो तेजो तुमी बारीक व्हिडिओ काडून पळयात तो जो अरेस्ट करून व्हरतालो तो बॉल्सान असो हात घातला असो बॉल्सान हात घातला त्या भायल्या मनशान असो बॉल्सान हात घेतला आनी पुलीस ताका दोनूय हातींनी घट धरता आनी तो बिंदास चलता जशें की डीजीपी आयजीपी चीफ मिनिस्टर ताच्या बॉल्सान आसा होम मिनिस्टर ताच्या बॉल्सान आहा आनी एक्झॅक्टली टुडे आफ्टर दीस इन्सिडंट्स ऑफ विड्रॉईंग द केस म्हळ्यार केला जाल्यार खबर ना अजून पर्यंत पूण ताच्या नंतर दिश्टी पडटा की तो जिखलो आनी आमी गोंयकार कितें जालें तें तुमी डिसायड करा हांव एकूच सांगूंक सोदतां सगळ्यांक चड करून हे फॅमिलीक घडणी घडली घर मोडलें खूब लोकांनी म्हाका फोन केलो वॉल्टर वॉच रे थी नॉर्मली आय डोंट गो अनलेस व्हेरी इम्पॉर्टंट पीपल एंड जेन्युइन पीपल कॉल मी अप गेलो हां ते दोगूय कोंकणीन उलयला मरे हांव आतां इंग्लिशीन उलयतां हां I went there, I asked the lady, I understood her situation. Husband is handicapped. घर पयले आनी म्हाजे मरे लोक खूब आहा एब्रॉड म्हाजी भुरगीं एब्रॉड आहा and I have a very faithful committed people who send money regularly when I put a video. कित्याक हांव प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करून लोकांची सारकी बियां काडून भायर मागीर हांव व्हिडिओ घालता बाबा हांकां गरज आहा पयशांची म्हणून सो आय वेंट देर आय टोल्ड द लेडी आय सेड प्लीज गिव मी युअर बँक अकाउंट समबडी हॅज सेंट यू मनी फ्रॉम सालसेर ते घालता म्हणलें तुजो अकाउंटूय घालता यू वील गेट मिनिमम म्हणलें एटलीस्ट 5 lakhs वेर यू कॅन स्टार्ट द वर्क नाव आय डोंट नो वॉट इज हॅपन कॉम्प्रोमायज येयला म्हणून पेपर सांगता CM येयलो वो येयलो तो येयलो मायकल येयलो कोण कॉन्ट्रॅक्टर येयलो आय डोंट नो वॉट द PWD इंजिनियर्स वेर डुईंग देर लॉ एंड ऑर्डर फेल जाता कोण गुंडा कोणाचें घर मोडटा आनी CM तूं आमकां सांगताय तूं आमच्या पयशांनी तेजें घर रिपेर करतलो आनी PWD इंजिनियर कित्याक गेले रे ती यू आर ट्रायंग टू टेल अस यू आर गोइंग टू रिकवर द मनी यू हॅव फेल्ड law and order has failed. You do one thing, arrest the people involved even if the case is compromised to prove that you are a worthy home minister and a chief minister. I don't want to say anything about the lady, but please remember I spoke to English in Munniha crying wolf I spoke to crying wolf जान डील पळय केल्या न्हू फाल्यां आयज शाश्टी घडलें कोणेन कोणाचें दुरीक मोडलें आमचे मन मोडले मरे आनी जे भाशेन शंकर पोळची म्हणटा तो म्हणटा आतां पर्सनल म्हणटा आय वील नॉट गो सो प्लीज रिमेंबर ऑल यू गोन्स बिफोर यू क्राय वुल्फ ऑर पीपल कम बिकॉज यू आर इन ट्रबल सरळ सांगचें दीस वुमन टोल्ड मी ऑल्सो आय वील लेट यू नो इन 2 days बट वेन ऑल ऑफ अस रॅन द ऑपोजिशन सगळे धांवले if you are going to do a deal like this sets a very bad example and आमी activist and opposition निमाणे कोणाकूच पावंक उच्चे ना please stop this don't make deals and don't call us and last minute आमकांय फोंडान घालून तुमी डील करून सुसेगाद बसो नाकात हे बिल्डरांक आनी ते गुंडांक आनी आमचे थोड्या मिनिस्टरांक आनी CMांकूय हे एडवांटेजीस पडटले देव बरें करूं
हां कितें कॉम्प्रोमायज केला कितें कॉम्प्रोमायज सांगता We don't know what is the compromise व्हिडिओ made. करता म्हणून एक मीडिया चॅनलाचेर सांगला A very responsible media channel gave a thing in the papers that they want to compromise the case, or the case is compromised, or withdraw the case. The case, it cannot be withdrawn because this is open dadagiri by one high-ranking official, and kidnapping is involved. अरे बाबा, केस विथड्रॉ जाली जालें काबार. फाल्यां तुमी आमकां उखलतले कितें रे? शंकराक उखलतले? काबेज काडटाना? What is happening in this state? CM, आनी एकूय मागीर तुका दुसऱ्या बायटान दुसरे गजाल सांगता. Please, any more questions? But did you people approach the family why these people have withdraw the case? See, we went on the basics of the case. When you have a house number and when electricity is there, and yet तुझे घर म्हणून तू declare जाता, we don't want to know the inside of who bought the case and why they paid money and why their papers were not made. No, media have already brought it to the press. I mean, media already लोकांच्या मुखार हाडलेले आहा. Plus, दिलेला लोबो जी आहा पळय, local MLA, she also have said की it is a sad situation म्हणटा ते की compromise जाला म्हणून. Okay, so you need to ask them also. But हांव एक फोन नंबर म्हाका दिल्लो ताका ट्राय केल्लो कॉल करपाक विचारपाक, he didn't pick up the call. So म्हाका एकूच गजाल दिसता की ही केस जी आहा पळय should not have been compromised. We should set an example for all these people who are doing such kind of thing. आमकां ते वायट दिसता की खंय तरी आमकां लागून न्हू, खंय तरी ओपोजिशनाक लागून न्हू, खंय तरी एक फॅमिलीन जे स्ट्रॉंग डिसिजन घेवपाक जाय थंय खंय तरी आमकां वीक पडलें कशें दिसता. कित्याक लागून वीक पडलें अशी एवरी फॅमिली हॅज देअर ओन चॉयस. Problem is not about that. Problem is whole Goa have seen की गुंडा लावन थंयसर घर डेमोलिश केल्लें आहा. आनी हें एग्जाम्पल आमकां परत दुसऱ्या फॅमिलीचेर सेट करपाक नाका, कशेंच सेट करपाक नाका. सो ही एग्जाम्पल सेट करपाक नाका म्हणून आयज आमी हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन येयल्ले आसा आनी आमी तांकां सेट करता, तांकां फॅमिलीक सपोर्ट करपाचें कारण एकूच की गोंयकार जो फॅमिली मेंबर अशें घर डेमोलिश करून भायर गोंयान अशें पयली फावटी जावपाक लागलें. खूब आनीक इन्सिडेंट जाल्ले आसा. सो ते UP बिहार बाकीचे कडेन जाता पळय त्यो गजाली गोंयान जावच्यो न्हू अशें आमकां दिसता म्हणून आमी झट करून भायर सरता आनी ही गजाल जावची न्हू. पूण हांव CMाक परत रिक्वेस्ट करता, तुवेंच म्हणिल्लें आसा जे कोण इनवॉल्व आसा हे डेमोलिशनाक, इलिगल डेमोलिशनाक आसा तांकां आपूण अरेस्ट करतलो. आतां ती कॉम्प्रोमायज जाली कितें जालें तें आमकां लेना देना ना, पूण जे कोणी केला पळय काम ताका तरी अरेस्ट करपाक जाय आनी जे पुलीस सस्पेंड जाला तांकां परत हें करपाक जायना. बिकॉज यू ओनली हॅव टोल्ड दीस. आय एम सेईंग वन थिंग, होम मिनिस्टर आसलेल्या कारणान तुवें हे जे इन्सिडंट आहा पळय ते लायटली घेवचे न्ही, कित्याक हो इन्सिडंट जो आहा पळय तो फुडलो एग्जाम्पल सेट करपाक फाटी फुडें उरचो ना. अनेक म्हटलं की एक ऑफिसर देखून चडशे इन्वॉल्व. सीस तेणी कितें सांगलें, ऑफिसर आसा, पुलीस आसा, कोण आसा, हांकां सगळ्यांक आपूण अरेस्ट करतलो म्हणून सांगिल्लें. बरोबर. एक CM एज अ होम मिनिस्टर ऑल्सो सेईंग दीस होल्ड्स अ व्हॅल्यू. आमी एक्टिविस्ट आहा पळय एक सायड आनी बाकीचे हे करून आमी प्रेशर बिल्डअप करता. पूण CM जेन्ना उलयता पळय तेन्ना CMान कितें उलयता पळय ते DGP कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेवन उलयता न्ही, ऑथॉरिटी. सो ताणें वयल्या वयर उलोवंक शकना तो. सो ताणें जेन्ना उलयल्लो पळय ते उलयल्ल्या उतराक तेणी मान दिवपाक जाय आनी त्या मनशाक अरेस्ट करपाक जाय. आयज अशें दिसूंक येता की पयशे आशिल्ले थंयसर कॉम्प्रोमायज जाता. आमी पळयलां मरे बाणास्तारी एक्सिडंट, खंयचे एक्सिडंट हांगाच न्हू गोंयानूच न्हू, पुणे केस कॉम्प्रोमायज जाल्ली आसा मरे, मेडिकल रिपोर्ट चेंज जाल्लो आसा मरे. सो ह्या गोश्टी आमकां भंय पडलेलो आसा. हीच गजाल आतां सेम रिपीट जाली जाल्यार आमचे गोंयकार खंय उरतले, कितें उरतले? इट इज गोइंग टू बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस. प्लीज रिक्वेस्टिंग एवरी वन आनी आय वूड लायक टू से आज आमी आमच्या मनांतल्यान भितरल्या मनांतल्यान उलयला जायत, पूण सगळे गोंयकार तशे आसचोना आनी सगळे गोंयकार तशे आसचोना. हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता बाकीचे लोकूय जे सोशल मिडियाचेर तुमी भायल्या देशान आसा जायत खंय दुसरे कडेन, बट यू ऑल ऑल्सो हॅव प्लेड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू पुट अप युअर ओपिनियन. तुमी उलोवन ना, व्हिडिओ काडून ना, वेगळी गजाल, पूण यू हॅव पुट अप युअर कमेंट्स व्हेरी क्लियर अँड कट. तुमकां हांव म्हणटा की एक मनीस असो आसा म्हणून दुसरो मनीस आसचो ना, पूण आमकां अशे मनीस प्लीज रिक्वेस्ट करता, अशें तुमकां खंयनाय त्रासान पडले, तुमच्या मनान कॉम्प्रोमायज करपाचें आसा जाल्यार रामा काणकोणकर न्हू तेज्या लागून, शंकर पोलजी न्हू तेज्या लागून, वॉल्टर लोबो तेज्या लागून न्हू, बाकीचे एक्टिविस्ट जे जेन्युइन एक्टिविस्ट आहा तांकां लागून न्हू. तुमी मागीर आनी कोणा कडेन बिल्डरा कडेन नाजाल्यार आनी कोण मेळटा पळय तांकां तुमी अप्रोच करचे. शंकर बाबा आता उदो तुम्ही म्हटलं की आम्ही स्वतःचे पैसे मोडीन नसताना स्वतःचे पैसे मोडून सोशल ॲक्टिव्हिटीजम करतात, पुढे कॉम्प्रोमाइज जर जाल्यार कशी ॲक्टिव्हिजम जाता?
पळय आतां कशें आहा नॉर्मली हांव जो एक्टिविजम करता तो गार्बेज पोल्युशन एनवायरमेंटल मागीर रोड इश्यूज जे आहा सरकाराचें डेव्हलपमेंट चुकीचें जाला तेचेर हांव उलयतां पूण मदीं मदीं केन्ना कितें आसता वायट दिसता म्हाजें मन मरे हळकें मन म्हाजें हालांकी कोणाचें घर मोडलें आनी कोणी आपयलो ना म्हणूंक शकना पूण म्हाका खबर ना लोक अशे असतात म्हणून अरे आयज हे एग्जाम्पल सेट जातले फाल्यां मर्डर करतले मरे सॉरी म्हणटले आनी केस सेट करतले कितें रे आनी ते जो कोण मर्डर केला न्हू तो सुट्टलो इजिली ती गत जातली तशें जावपाक जायना अरे म्हाका एक सांग आयज तेंच्यांनी चूक केले जितले गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा जितले थंय बाउन्सर येयलेले आनी जितले लोकांनी कायदो हातीन घेतला तांकां ही शिक्षा जावपाकूच जाय मरे खंयच्या आदाराचेर केस फाटी घेतले आनी तांकां तुमी सोडटले इजिली अरे कोणाचें घर मोडला तेंच्यांनी व्हडलो क्रायम तो इट इज लायक अ मर्डर घर मोडा म्हटल्यार मठी मरे ती मठी बांदपाक कितलो लोक घाम गळयतात कश्ट काडटात ते खबर आहा तुमकां तितून रावन अन्न खातात मरे आमी ती मठी तेंच्यांनी मोडले आनी भायलो मनीस येवन गोंयकाराची मठी मोडटा म्हणून आमी थंय पावलेले कितें हेच एक रिजन आसलेलें सरकाराक हांव सांगपाक सोदता गोंयच्या सीएमाक सांगपाक सोदता सिद्धी नायकाक अजून मेरेन न्याय मेळोंक ना कितें आनी क्रायम रेट ज्या पद्दतीन वाडला न्हू हे रॉंग एग्जाम्पल सेट जातले हे चुकीचे एग्जाम्पल सेट जातले ही केस फाटी घेत आनी जे पुलीस इन्वॉल्व आसा आनी बाकीचे जे लोक हो क्रायम करपाक इन्वॉल्व आसा तांकां जर तुमी सोडीत न्हू जाल्यार रॉंग एग्जाम्पल सेट जातले आनी हेच्या फुडें गोंयान अशीच अंधाधुंदी जातली आनी त्या टायमाचेर गोंयकारांनी उलो मारलो जाल्यार कोण पावचे ना देव बरें करूं अशेंय जावंक शकता न्हू की जे लायफाक थ्रेट जालो आसतलो तेंच्या म्हणून तेंच्यांनी फाटी घेतले आसतले लायफाक थ्रेट जावप लक्षांत दवरात आयज पूर्ण गोंय तेंच्या वांगडा उबें रावला पूर्ण गोंय तेंच्या वांगडा उबें रावला ऑपोजिशन उबें रावला एक्टिविस्ट उबें रावला लायफाक थ्रेट जी आहा पळय आमकां आहा आमचे कोण लागना ती एक गोंयकार म्हणून उबो रावलो आमकां कोण मर्डर जाता तेन्ना आमचे कोण लागना ते मर्डर आनी आमकां थ्रेट ना आमकां सगळ्यांक व्हडलो थ्रेट मरे गुंडांचो थ्रेट पॉलिटिशियनाचो थ्रेट बिल्डरांचो थ्रेट सगळ्यांचो थ्रेट तरी सुद्दां आमी उबे रावता आनी जरी तर तांकां थ्रेट दिला जाल्यार त्यांनी मिडियाचेर ओपनली सांगपाक जाय आमकां धमकी दिला पुलीस कंप्लेन करा लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स तशें जालें टोटल कोलॅप्स भंय जाल्यार पुलीस कंप्लेन करा की आमकां हो पॉलिटिशियन भंय घालता हो पुलीस भंय घालता म्हणून भायर सरली न्ही भंयान लागून ते घर डेमोलिश जालें न्ही आनी आतां तुमकां घर डेमोलिश जाला म्हणून सगळ्या लोकांनी तुमकां सपोर्ट केलो आतां हो कॉन्फिडन्स लेवल तुमचो वाडोवन तुमी हें करपाक जाय आशिल्लें न्ही पूण तुमी जर तर आयज आमकां कॉन्फिडन्स आमी तुमचो वाडोवन दिलो टुडे एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आयज तुमकां व्हेरी ओपनली सांगता टुडे दी फ्यू एक्टिविस्ट हुएवर आर जेन्युइनली फायटींग फॉर गोवा आर रियल ओपोजिशन्स टू गोवा तांकां लागून आयज एक्चुअली वॉयस पावता भियेता सीएम येता पूण हें जर आतां येता तेन्ना भंय दिसपाची गरजूच ना आनी आयज भिलो न्हू फाल्यां आमकां भोगचें पडटलें आयज तर भिले आमी गोंयकार आयज भिले न्ही अशें इन्सिडंट करीत रावले जाल्यार आमकां बिहार जावपाक आनी चड टायम सुरवात जाल्ली आहा बिहार जावपाक चड टायम लागपाचो ना सो आमी गोंयकार भिवपाना आमी एक्टिविस्ट तरी भिवपाचें ना कोणाक कित्याक आमी 1 रुपया कोणाचो घेवन आमी काम करना हांगासर बाबा प्लीज दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आय वॉन्ट टू स्टार्ट विथ इट शंकर तहत रहा separate issue No. Is it finished? No. सांग ए सांग मरे आमचे लायव्ह सांग सगळ्यांक पयलीं हांव गोंयच्या सीएमाक एक उगडास करता की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान एक 20-22 दीस पयले पुलीस सांगलेले की जो टॅक्स पेयराचो पयसो तुका इबाड करून कोणाकूच गावचो ना खंयच्याच पॉलिटिशियनाक करून गावचो ना हांव गोंयच्या सीएमाक विचारता ते दिसा तूं जो स्टेटमेंट जो दिल्लो आस्काव वचोन की आपूण गव्हर्मेंटाच्या पयशांनी आपूण तेंचें घर बांदतले मागीर जे कोणी मोडला घर तेजे कडल्यान आपूण रिकवर करतलो म्हणून तर म्हाका अशें दिसता न्ही आयज संपूर्ण गोंयकारांक सांगूंक करता की गोंयच्या सीएमान ते दिसा हो स्टेटमेंट दिता आसतना कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन हे एप्रुवल घेतलेले जर एप्रुवल जर घेतला जाल्यार गोंयच्या लोकांक दाखोवन दिवंक जाय की आपूण हे एप्रुवल घेतला म्हणून गोंयच्या सीएमान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाचो अवमान केल्लो आसा आनी गोंयच्या सीएमाक तरी हांव सांगता गोंयचो सीएम ह्या स्टेटमेंटाचेर तरी म्हाका दिसता तेणी खुर्ची खाली करपाक जाय आनी एक जर म्हणटा हांव ते आमी जे पूजा शर्मा जे तिणी म्हणटा आपूण घर तेणी खंय सांगला खंय आपूण घर बांदून दिता म्हणून सगळें करून दिता म्हणून सांगला आनी जे कोण ते जेसीबी घातलेले जेसीबी घालून जे मोडलेले जे कोण आसात तांकां अरेस्ट केलेले ते बेलीचे सुटलेले आसा कोर्टान तेंची केस चालू आसा जर ही केस विड्रॉ करच्या पयलीं ती केस विड्रॉ जातली एकदा केस एफआयआर जायना फुडें खरोखरच तिच्या स्टेटमेंटान जर जाता जाल्यार खंय तरी हांगा खंय तरी पाणी मुरता हितून आमी
गोयच्या जनते सांगूंक करता पळय बाणस्तारी केस अशीच जाली, एक्सिडंट केस जाली, सेम तेंच्यांनी अशी कितें केली, भानगड केली, पयशे दिले, फाटी घेतली. सेकंड मागीर आज म्हापसा असॉल्ट जाली, थंय भानगड जाली, थंयसरूय मातशें कितें तरी हे जालें. आनी कालूच सकाळी 24 वरां सांगला, गोंयच्या सीएमान सांगला 24 वरां भितर आपूण चीफ सेक्रेटरी सांगला की आपूण हेचो रिपोर्ट घेतलो आनी तुमकां न्याय दितलो म्हणून. तेन्ना बीजेपीन जे कोण मनीस आसा, बीजेपीन जे कोण काम करता, जे सरकारान MLA मिनिस्टर जे काम करता, तेंकां फाल्यां सकाळी तेंच्या गोंयच्या जनतेक सांगपाक जाय अशी हेच्या फुडें जर जालें जाल्यार आमी कॉम्प्रोमायज करतले आनी सगळ्यांक सेटींग करून जिते मारतले म्हणून. आयज हांगा जिते मारप चालू आसा, सगळे करप चालू आसा. हे गोंयच्या जनते कडेन हेंच्यांनी मुक्ती केलेल्या कायदो म्हणटा तो गोंयांत मोडलेलो आसा. आयज जर तेणी जर सांगलें आपूण केस विड्रॉ करता आनी कितें करता जाल्यार आमकां तरी दिसना खंय धांवतले. जर आमी आयज सगळे कडेन धांवतात, आयज जर कोणाक दिसता हो जो हांव मुद्दम सांगपाक गेलो, गोंयच्या सीएमान हॉनरेबल सुप्रीम कोर्टाचो अवमान केलेलो आसा. सुप्रीम कोर्टाची त्यांनी जे जे वर्डिक हे कॅन्सल केलेले आसा आनी त्यांनी हो जो स्टेटमेंट जसो दिल्लो आपूण जे पयशांनी मोडटलो म्हणून गव्हर्मेंटाचे पयशे, तर खरंच दुख्खाची गोष्ट आहा. गोंयच्या सीएमा कडेन हांव सांगता, गोंयचो सीएम हो एजंट कसो वागता, हो ब्रोकर कसो वागता आनी म्हाका दिसना कितें जायत ते गोंयच्या हेच्या फुडें. थँक्यू, देव बरें करूं. It's finished. Yeah, 1 minute.